جدا، ولكن عايز اتكلم معاه فنيا على ان هو اعتمد في مباراه اليوم كاساسي، لعب باوباما اللي يمكن كان لسه عايد من فتره صغيره جدا، حازم امام اللي كان مريحه فيه من بعض المباريات وبدا يديله في اخر مباراه. يعني نقول ثقه كبيره في لاعبيه وجاهزيه اللاعبين كانت واضحه النهارده في الملعب برغم الغيابات اللي كانت موجوده. Bien sûr, je vous félicite pour les 3 points et pour gagner. Là, ça montre que vous avez confiance dans vos joueurs. Obama, après la blessure, là, il est retourné 12 matchs. Et Hazem, vous l'avez aménagé, c'est vrai. Et là, maintenant, il joue, il a bien performé. Donc, c'est très intelligent de votre part. C'est l'objectif. L'objectif, c'est vraiment, on a encore travaillé ce matin avec le staff, avec les joueurs qui n'étaient pas dans le groupe aujourd'hui, parce que je veux vraiment qu'on prépare tous nos joueurs. On a énormément de matchs à jouer et c'est l'état d'esprit qui va faire la différence. On a beaucoup de compétitions à jouer, tous les joueurs auront leur chance, donc je veux vraiment qu'ils soient dans les meilleures dispositions quand ils auront leur chance. هو طبعا يعني استراتيجيته ان هو بيحضر كل اللعيبه وبيجهز كل اللعيبه بدنيا. حتى النهارده الصبح يوم الماتش بينزل هو والجهاز الفني كله، بننزل نمرن اللعيبه اللي حتى اللي خارج المستبعدين اللي خارج السكور، عشان الناس كلها تبقى جاهزه، وكل ما يحتاج اي حد يبقى جاهز ان هو يلعب ويأدي بشكل كويس. شفنا النهارده بيعتمد على كاسونجو، خلاص بدأ الفترة الأخيرة يبان إن كاسونجو بقى متواجد في نادي الزمالك بصورة أكبر. هل هيكون الفترات القادمة كاسونجو ليه دور أكبر في الملعب، ولا مستر باتريس دايما بيحب يعمل روتيشن بين اللعيبة عشان الدوري بالتأكيد وبطولة أفريقيا؟ Là maintenant on voit Kassongo qui joue de plus en plus. Est-ce que Kassongo il sera parti plus dans les, il fera une grande partie dans les plans, prochains plans ou pas? Mais où vous allez, comme vous faites tout le temps, rotation, tout le monde va jouer. Ouais, c'est sûr que je sais que Kabongo est un joueur qui souvent aime les espaces et à chaque fois il a fait des bons matchs contre cette équipe d'Al-Ahly parce qu'il y a des espaces. S'il montre un excellent état d'esprit, il peut jouer à la fois dans l'axe mais également sur le côté où il nous plaît beaucoup dans ce couloir gauche. Il est très dangereux, rapide, il a failli marquer, il a vraiment été très bon quand il est rentré, donc c'est une option supplémentaire. On a Osama Faisal qui est vraiment excellent aussi, donc ça fait plaisir que beaucoup de joueurs durant cette préparation nous donnent des possibilités et des options pour l'avenir. طبعا كاسونجو دايما بيلعب النادي الاهلي بيأدي اداء كويس وبيبقى خطر. ليه؟ عشان هو كاسونجو بيلعب كويس في المساحات، والنادي الاهلي دفاعاته مليانه، يعني فيها مساحات كتيره فاضيه نستغلها. كاسونجو سريع، هو بيلعب فيرود وبس، هو يعني عاجبه اكتر من بيلعب على الناحيه الشمال عشان هو سريع وقوي وبيلعب على الجون وهداف. فطبعا في كاسونجو، في اسامه فيصل برده كمان موجود. الاثنين يعني في الاعداد بينوا ان هم، او في الفتره اللي فاتت كمان بينوا ان هم حلول لينا للفتره الجايه كمان. لو اتكلمنا عن التغييرات اللي مستر باتريس عملها النهارده في المباراه، اكيد كانت تغييرات مؤثره جدا، ويمكن تغيير بالتحديد حازم امام بعبد العزيز اكيد كان تغيير تكتيكي في الملعب. رؤيته كانت ليها ايه؟ وهل حازم امام خرج كاجهاد ولا كحفاظ لمستر باتريس كارتيرون على النتيجه؟ Bien sûr, les changements ils ont eu un impact, surtout le changement de Hazem là qui on a fait changer Hazem avec Abdelghani. Est-ce que Hazem est sorti parce qu'il était fatigué, ou vous avez fait ce changement pour qu'on défende plus? Non, c'était totalement stratégique par rapport à la rentrée de Marwan Mohsen, qui avec Badji, ils ont joué long en fin de match. Comme ils ne trouvaient pas des solutions dans le jeu, ils avaient quasiment abandonné leur côté gauche et il y avait Walid Soliman qui venait en soutien et il jouait long sur Badji et sur Marwan Mohsen. Donc j'avais besoin d'un joueur supérieur dans le domaine aérien et c'est pour une raison tactique que j'ai fait ce changement. هو تغيير تكتيكي. هم في الاخر النادي الاهلي ما كانش لاقي حلول كتيره، فكان بيلعب طويل على بادجي وكان منزل مروان محسن، ففي 2 فراوده وتحتهم وليد سليمان، فكنا محتاجين كمان لعيب بيلعب بدماغه احسن، بيلعب في الكره العاليه احسن، ويعني هو اصلا مساك، فعشان كده نزل عبد الغني. تغيير تكتيكي. هل الفوز النهارده هيديله دفعه معنويه كبيره للبطولات الافريقيه، البطوله الافريقيه اللي هتيجي في شهر 9 المباراه القادمه اكيد، واللاعبين شايفهم النهارده في حاله نشوه وحاله سعاده كبيره جدا بعد الفوز؟ Est-ce que les joueurs sont contents après le score? Et aussi, est-ce que ce match, le fait de gagner la 3-1, ça nous donne de la confiance, ça nous pousse pour l'Afrique? Ouais, ça nous donne de la confiance et surtout, je tiens le même discours depuis plusieurs semaines au niveau des joueurs. Je leur demande de s'accrocher parce que notre préparation a été exceptionnellement dure. Je veux vraiment que notre effectif soit prêt pour une saison longue, difficile, avec des matchs tous les 3-4 jours. Donc on a beaucoup souffert sur les premières journées de championnat, mais je leur ai dit que ce soir on serait prêt, que tout ce qu'on a mis en place depuis plusieurs semaines, que ce soir ils seraient prêts physiquement et qu'on allait être capable de faire un grand match face à cette équipe d'Al-Ahly. Et c'est vrai que ça nous fait du bien parce que ça va nous donner beaucoup de confiance dans le mois et demi qui vient pour continuer de monter en puissance et se préparer pour les demi-finales de la Champions League.
طبعا مكسب النهارده يعني يدينا دفعه لدوري ابطال افريقيا وحضرنا يخلينا يعني بنشتغل احسن وبثقه اكتر الشهر ونص اللي جاي ده عشان ان شاء الله بنلعب على ان احنا ناخد البطوله. خصوصا هو دايما بيتكلم مع لعيبه بيقول لها نفس الكلام بيعيده تاني، احنا اشتغلنا فتره اعداد مضغوطه جدا وقويه جدا وكانت صعبه. ففي اول الماتشات كنا لسه الفورمه البدنيه مش موجوده فالاداء ما كانش لسه على اعلى مستوى. النهارده الفورمه البدنيه ابتدت تبان في الملعب وادائنا ابتدى يبقى احسن ويتحسن. فده يدينا يعني وبالمكسب كمان مع النتيجه يدينا دفعه للي جاي ان شاء الله. اخيرا يعني لو اتكلمنا عن اسامه فيصل اكيد بيظهر بصوره كويسه جدا، ولكن انا هتكلم من ناحيه ان مصطفى محمد هل ممكن بدا يركز اكتر او بدا يكون في منافسه اقوى بين الفراوده كاسامه وكمصطفى وغيرهم من اللاعبين؟ ده اللي خلانا نشوف النهارده ان الاثنين مهاجمين بيجيبوا اهداف. مصطفى جاب جون مميز جدا واسامه بعد نزول جاب جون. Là, Moustapha il est marqué, Osama Faisal est marqué. Osama Faisal il fait de bonnes prestations aussi. Est-ce que là, Moustapha il est plus concentré parce qu'Osama Faisal aussi il est là ou c'est comment? Ouais, c'est exceptionnel d'avoir deux jeunes joueurs, deux talents, deux avant-centres de très haut niveau ici dans le championnat égyptien. C'est formidable. Mostafa est en train de s'affirmer comme un grand avant-centre et puis Osama est en train de pointer le bout de son nez et de confirmer à chacune de ses apparitions tout le bien qu'on pense de lui. Donc là, je suis vraiment très heureux qu'on ait deux jeunes de très haut niveau comme ça. هو مبسوط جدا ان عنده اتنين فراوده، اتنين صغيرين في السن، اتنين على مستوى عالي جدا خصوصا في الدوري المصري. مصطفى دلوقتي بيثبت اقدامه ان هو من الفراوده الكبيره اللي موجوده في مصر، واسامه فيصل لسه بيشق طريقه ولسه بيبدا، بس كل مره بينزل بيبين ان هو فرود جامد وعنده مستقبل كمان كويس. بشكركم جدا على اللقاء ده والف مبروك الفوز النهارده. Merci et vous félicite pour gagner. Bonne soirée, à bientôt. كابتن سيف، ده كان لقائي مع مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بعد الفوز اليوم على النادي الاهلي ب3 اهداف مقابل هدف. الان العوده اليك مره اخرى كابتن سيف في الاستوديو.